Pattaya, Tailandia. Ubi un die duo giovane fratres entra in un cibercafé local, se sede e comincia a giocar lor gioco favorite. Un del pueros aveva 13 annos e le altere solmente 8. E simul ile sedeva ibi, giocante come sempre, se immergente in lor ecran e passante le die. Ma subitamente un del pueros senti como alcuno toca su spatula. A lor latere stava un puero de etate simile, un straniero pro iles, mais amical. Ile cominciava a parlar con iles e eventualmente faceva un proposizion. Secondo l'infante sin nomine, ile aveva un amico che viveva presso al cibercafé e possedeva un computator special, molto miglior che l'apparato che iles usava in le cibercafé e che aveva omne gioco che on poteva sognare a giocar. Ile diceva che si dirigeva verso le domo de este amico giusto tunk, mas non voleva ir sol. Era un'offerta che le pueros non poteva refusar, e considerante che le puero pareva haver loretate, iles non videva ule signal de periculo e acceptava vader con ile. Iles le sequeva verso un edificio de apartamentos vizzin, montante 7 etages e entrante in un camera obscur. Mais in loco de un computator potentissime, e certe non un amico del pueros, les attendeva un monstro in omne senso del parola, un anima depravate che in l'anno sequente devenirea un del predatores plus infame del mundo, un'entitate cognite ad ile tempore solo como Mr. Swirl, Señor Spiral, e iste pueros giusto cadeva in su trapa. Il non es clara si ile sapeva lo che ile cercava o si iles lo trovava per accidente, mais in 2004 le polizia germana entrava in un'unitate de deposito oblidate. Su pilas de vetuli objectos, iles trovava un disco dur. Cuando ilo era conectate al computator, ilo revelava centos de imágenes, includente fotos de diverse locos, bel repastos e paisages impresionanti. Mais interiste imágenes il habeva etiam evidencia de activitate sexual depravate que concerneva minores, lo que causava immediate alerta. Le abuso documentate in iste imágenes era molto grave e le material revelava plure incidencias separate. Etiam, un dettaglio inusual faceva iste caso ancora plus notabile. Le persona detra iste imágenes non faceva esforcios pro evitar aparer in le fotos, como sovente fa malfactores in tal situaciones. In vez de celar su identitate, ile usava un efecto de distorsión digital pro disfigurar su facie, rendentele recognoscimento difficile. In iste imágenes, le perpetrator se includeva sin remorso, aparente in omne foto e posante pro le camera, ante, durante e post le actos que cambiava le vidas de iste pueros pro sempre. Su corpore integre era visibile in iste fotos, e solmente su facie era distorte con un effetto che lo rendeva un mixtura de pixels, facente le persona completamente irreconocibile. Il aveva un'impressión de arrogancia disturbante, un homine posante con sus víctimas, celate sub un simple distorsión de color, quasi como si le voleva provocarle investigadores que eventualmente trovarea iste imágenes. Datele clare indicaciones de que este individuo era un abusador serial, le traziar de este personaje deveniva un prioritate pro le autoritates local. Il es a este punto que ile recipeva le pseudónimo de Mr. Swirl o Señor Spiral, con la imágeine distorte de su facie como único obstáculo al recognición de su identitate. Non obstante, cuando le fotos era analizzate, il deveniva apparente che descifrar este sensor sería molto plus difficile de lo que se pensava originalmente, quasi impossibile. Así, lo que semblava un indizio promitente deveniva un obstáculo, lasciante gli investigatori in le punto de partita. Comprehendente le difficultate, le polizia german solicitava le aiuta de Interpol, un'organizzazione internazionale de colaboración de fortias del ordine, le cual posede un'unitate special dedicate al crímenes contra infantes. Le Interpol iniziava le labor de descifrar le fotos, cercante indicios de ubi ilos era prise, lo que poteva indicar de ubi proveniva le individuo. Non obstante, iste tentativas revelava un altere problema. Le prime gruppo de imágenes veniva de Cambogia, mais le sequente de Vietnam, e pois Tailandia e forsan Corea del Sud.
Invece di dar claritate, queste località complicava l'investigazione, suggerente che il perpetratore viaggiava inter multe paesi. Questa particolarità faceva che identificare Mr. Swirl come un obiettivo mobile era quasi impossibile. L'investigazione, che era eventualmente cognita come Operazione Vico, per Vietnam e Cambogia, rivelava che queste fotos non erano limitate al disco duro iniziale. Fotos con le facce spiralizzate di Mr. Swirl cominciavano ad apparire in forums online, apparentemente distribuite per le perpetratori ipse. In questi gruppi disturbanti, il era considerato prestigioso mostrarte tu ipse in le fotos, lo que pro Mr. Swirl pareva ser una forma de devenir respectate inter altere personas con intereses simili. Non obstante, le errores de Mr. Swirl eventualmente le resultava en su detección. En este foros, le obligaba a celar su dirección IP, lo que revelava una conexión a Vancouver, Canadá. Esto revelava que le poteva ser un turista sexual, viaggiante a países con legges laxe pro cometer abusos e evader ser detectate. Esto certo non solveva il caso, ma provvideva agli investigatori un primo passo. Durante Operazione Vico, un dei membri dell'equipa riconosceva che l'effetto di spiralizzare era usato ex un programma di edizione di immagine comune. Esto significava che le pixels non erano removite, ma simplemente rearrangiate. Usando este programa, gli investigatori succedeva in reverter l'effetto, revelante finalmente le facce de Mr. Swirl. Ante continuar la historia de Señor Spiral, io vole facerte saber que tu pote trovar hic invaso en la casa de información la transcripción íntegre de este episodio. Etiam, si tu vole apoyar, soportar mi creazione audiovisual e literaria in interlingua, tu pote hacerlo donante es en mi PayPal, que es Etiam hic invaso in la casa de información. E si tu non vuole aiutarmi de maniera pecuniaria, tu pote hacerlo Etiam con un simple me place, con alcun commento, con suscriventete a este canal pro futur videos. E siam distribuente este video inter le personas que tu crede pote ser interesate in este contento. Esto me aiutaria molto. E sin plus de interrupción, que nos continúa con la historia de Señor Spiral. In un'investigazione che cominciava retro in 2004, finalmente le facce di Mr. Swirl era rivelate con un simple clic. 3 años por su apparente disparizione, confermante non solamente su identitate, ma etiam che un sol persona se celava detra este nomine. La Interpol iniziava su ricerca distribuente le foto de este individuo a cada stazione de polizia in su rete, demandante si qualcunque autoritate riconosceva iste persona. Etiam este esforzo falliva, indicante che ille probabilmente non aveva previamente un registro criminal. Conscientes dell'urgenza del caso, la Interpol faceva una decisión sin precedente. Illes demandava a medios de presa a livello mundial demostrar iste faccie in loro emisiones de novas pro aiutar ad arrestar le perpetrator. Ultra isto, le immagini de Mr. Swirl era rapidamente distribuite trans internet e in un sol die la historia era ubique, transformantelo in un cazzia internazional. Finalmente, le suspecto era identificate como un canadiano de 32 años, Christopher Paul Neal, que secondo la Interpol viaggiava trans Asia in países como Camboya, Vietnam e Tailandia. Su resimilancia era tanto evidente que mesmo un membro de su familia colaborava con la identificación. Su activitate profesional como instructor de lingua pro infantes in omne países ubi ille era locate dava a Neal acceso a jóvenes vulnerabile, e su plataformas de medios social revelava disturbante detalles de su activitats. Sur su MySpace, rete social popular in le prime decennio de este século, ille scriveva «Amante Asia, forza Nio retornarà». In alcun punto al medietate dell'annos 2000, ille aveva parve vacanzias e retornava a casa, a Vancouver,
e ivi le pubblicava este tipo di immagini pro multe de suoi amigos. Mas invece de hacerlo a su computador personal o a un computador de un loco public, ile usava ile de su fratre, deviantele attenzione al paupere fratre se alcun vice on le traziava. Quando le autorità si approcciava a su localizzazione in Corea del Sud, Neil aveva già fuggite, sente visibile in fotos de un aeroporto in Tailandia, ubi ile tentava escapar su detenimiento. Finalmente, con le detalles de su imagen distribuite globalmente, la policía le localizaba en un domo abandonado en Tailandia, portante a su arresto e al fin de una investigación que aveva durate años. Por su arresto per la policía de Tailandia, Christopher Neil era acusado de actos contra 3 pueros in le cybercafé, pues que ilo era le sol crimine que poteva ser provate in ile país. Esto le resultava in una condenación a 5 años de prisión. Ben que la pena era relativamente base, la idea era extraditar Neil a Canadá por su término en Tailandia, pro hacerle afrontar 9 acusaciones e posiblemente arrestos simili in Camboya e Vietnam, e que así ile pasaría el resto de su vida en prisión. Non obstante, cuando ile terminava su sentencia en 2012 e era deportate a Canadá, la decisión sorprendente de permitir a Christopher Neil de ser liberate era prise. Le condiciones de su liberación en Canadá includeva que ile non poteva poseder dispositivos conexi al internet e que ile se manteneva a distancia de parcos e escolas con una obligación de registrarse como criminal sexual. El razonamiento detrás de la decisión pareva derivar del natura internacional de su crimine e de la ausencia de víctimas directe en Canadá, lo que rendeva difficile jurídicamente imponer ulterior penas. Así, la ricerca intensiva de Mr. Swirl terminava quasi con le mesme longhe de su pena e post tote le crimines, ile era permitite de reintegrarse in le societate. Mas il non es hic ubi nostra historia fini. Minus che un anno post su liberazione in 2013, ile era discoperte che Christopher Neil aveva acquirito un computador e se aveva reconnexe all'internet, un clar violazione de sus condiciones. Ben que ile afirmava que los aveva comprate solamente pro scrivere un libro re su experiencias de vita, cuando le autoritates analizava le aparato, iles trovava plus de imágenes inapropriate, includente duo con su facie caracteristicamente distorte. Esto revelava que Neil usava le computador pro comunicar con altere individuos disturbante e que immediatamente post su liberazione ile aveva inviate un messaggio ad un altere, dicente «L'espiral vive ancora», demostrante claramente su manco de remorso e su inclinación de continuar sus actividades. In plus, ile era discoperte que un amico le aveva mostrate cómo acceder al rete profunde, al deep web, e cómo distribuir imágenes de una maniera quasi introvabile. Cuando la polizia canadese faceva iste discoperta, Neil era arrestate de nuovo, e iste vice le giudice aveva le opportunitate de finalmente applicar un pena significative. Mesmo con iste antecedentes, la sentencia final de Neil era de 5 años e medie, minus le tempore servite, resultate in un periodo real de circa 14 meses. Le accusatore celebrava iste decisión como un suceso e Neil prometeva cambiar su modo de actuar. Mais, desde 2016, Christopher Neil, un individuo responsabile per numerosi casos de abuso, includente solo les que no son cognite, vive libere in Vancouver. Con acceso a vías introvabili pro distribuir contento in linea, il es probabile che ile poteva ancora trovar, distribuir o crear material inappropriate. El caso de Mr. Swirl es un del plus frustrante, havente recipite attenzione internazional e sente trattate con plena attenzione per la Interpol, solamente pro haber resultato in su liberazione eventual.